بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا درس مادة جديدة اللي سميتها لا ماكرو ايكونومي ديال السيمستر 2 de la branche sciences économie et de gestion, la première année de la faculté des sciences économiques. هذا الدرس مخصص للكلية الجامعة السنة الأولى الدورة الثانية من مادة الماكرو économie. Donc on va voir une introduction générale de ce cours. غادي نحاولوا نبداو هذا الكور هذا بانtroduction générale ومن بعد غادي نشوفوا d'autres chapitres. Comme introduction générale de la macroéconomie, لأن في الاس 1 شفنا la microéconomie, maintenant on va voir la macroéconomie. Donc la macroéconomie est la branche de la science économique. Donc هي واحد la branche, واحد الشعبة, واحد المادة ديال la science économique qui cherche à expliquer le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Si la microéconomie cherche à expliquer le fonctionnement de l'économie mais en se focalisant sur soit le consommateur, soit le producteur, la macroéconomie cherche à expliquer le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. في الميكروإيكونومي شفنا كيفاش كيتصرف المستهلك بوحده، كيفاش كيتصرف المنتج بوحده، ولكن في الماكرو ايكونومي كنشوفوا الاقتصاد في مجمله. ماكرو c'est-à-dire المجمل، يعني بكليته. Dans son ensemble, en s'intéressant aux résultats d'ensemble des décisions que prennent les ménages, les entreprises et les gouvernements. Donc on va faire une analyse de l'économie dans son ensemble, mais en s'intéressant. Donc il faut s'intéresser aux résultats de l'ensemble des décisions. Les décisions de qui? Les décisions des ménages, c'est-à-dire les familles, les consommateurs, les décisions des entreprises, les décisions du gouvernement, c'est-à-dire de l'administration. Donc ces décisions prises par, que ce soit les ménages ou les entreprises ou les gouvernements, ont des résultats, ont des conséquences. Donc on va s'intéresser à ces conséquences, à ces résultats de ces décisions-là. Donc غادي نهتموا بشكل كبير بالنتائج ديال القرارات اللي كتاخذها يا اما لي ميناج يعني العائلات والمستهلكين بصفه عامه، او القرارات اللي كتاخذهم الشركات، او القرارات اللي كتاخذهم الحكومات يعني الاداره العموميه. دونك فاش كتاخذ الاسره لي ميناج وفاش كياخذوا لي زونتربريز وفاش كياخذوا لي غوفرنمون واحد القرارات كتكون عندهم نتائج. حنا في الماكرو ايكونومي اون فا سانتيريسي ا سي ريزولتا، غادي نهتموا بهاد النتائج ديال هاد القرارات اللي كيتخذوا من طرف هاد المكونات الاقتصاديه. En tant que science, elle a pour but de comprendre et de construire la réalité économique. En tant que science, parce que la macroéconomie c'est une science. En tant que science, elle a des objectifs, elle a des buts. C'est quoi le but de la macroéconomie? C'est comprendre et construire la réalité économique. Donc كمادة كعلم، لأن الماكروإيكونومي واحد العلم، الهدف منه هو الفهم وبناء الواقع الاقتصادي. خصنا نفهموا الواقع الاقتصادي ديال واحد الدولة ونبنيو الواقع الاقتصادي ديال ديك الدولة. Son objectif principal est de fournir une certaine compréhension de l'évolution de la situation économique, que ce soit au niveau national ou international, et de proposer des outils simples qui permettent de comprendre le présent et de prédire de façon approximative l'avenir immédiat. Donc l'objectif principal de la macroéconomie, c'est de fournir une certaine compréhension, c'est-à-dire il faut faire un travail pour comprendre l'évolution de la situation économique. Donc la situation économique évolue avec le temps, donc la macroéconomie est là pour comprendre cette évolution. Donc كيكون عندنا واحد التطور في الوضعية ولا في الحالة الاقتصادية ديال بعض الدول، donc الماكروإيكونومي هنا باش تقدم لنا بعض الشروحات والفهم ديال هاد ليفوليسيون ديال هاد التطور ديال الحالة الاقتصادية. que ce soit au niveau national ou au niveau international، سواء على المستوى الوطني او المستوى الدولي. et proposer des outils simples، وكتقترح علينا كتقدم لنا بعض الوسائل اللي هي بسيطة qui permettent de comprendre le présent، اللي كتمكننا باش نفهموا le présent الواقع الحالي، يعني
الحاضر ديال ديك الوضعيه الاقتصاديه. et prédire de façon approximative. c'est quoi prédire c'est-à-dire التوقع، وكنتوقعوا بواحد الشكل اللي هو تقريبي ديال تنتوقعوا المستقبل القريب. يعني ما غاديش نشوفوا المستقبل ديال من هنا 30 70 100 سنه، كنتوقعوا المستقبل القريب بواحد الطريقه اللي هي تقريبيه، ما غاديش نجيبوها 100% ولكن تقريبيه. Donc c'est ça la macroéconomie. Je répète, l'objectif de la macroéconomie, c'est de comprendre l'évolution de la situation économique et donner les outils qui permettent de comprendre le présent et de prédire l'avenir immédiat. Mais cette prédiction, ça sera approximative. Dans le présent cours, nous allons tout d'abord repérer et analyser les forces qui permettent de créer et d'échanger les biens et services. Donc il faut d'abord analyser ces forces. Quelles sont les forces qui créent ou qui échangent les biens et services. Donc في الغالب تيكونوا les entreprises مع les administrations. يعني غادي نحاولوا نديروا التحليل ديال القوى اللي كتخلق لنا او اللي كتبادل الخدمات والسلع. شكون هما هادو اللي كيتبادلوا ولا كيخلقوا الخدمات والسلع؟ هما الشركات، هما الدولة، الإدارة، هما les ménages, etc. Donc ce sont les organisations. Donc on va analyser les forces. Ce sont des forces. Les entreprises, les ménages, les administrations, ce sont des forces qui permettent de créer et d'échanger les biens et services. Ceci sera assuré par l'étude de la fonction de production. Donc on va d'abord commencer par étudier la fonction de production. ندرسوا الوظيفة ديال الإنتاج et par l'analyse du marché des biens et des services. Et on va après analyser, on va faire un travail d'analyse des marchés des biens et services. نديروا دراسة وتحليل الأسواق ديال الخدمات والسلع. La production et l'échange nécessitent l'emploi des travailleurs. Donc هاد la production des biens et services، هاد l'échange des biens et services nécessite هاد التبادل ولا هاد الخلق ديال السلع والخدمات كتطلب دي ترافايور، كتطلب عمال اللي كيخدموها، لان ما يمكنش شكون اللي غينتج لنا الثروه، شكون اللي غينتج لنا السلع؟ هما الناس. دون certains se trouvent parfois au chômage. ولكن هاد الناس هادو لي ترافايور سيدير لي زومبلويي لي سيتادير لي جون، الناس كاين شي وحدين فيهم تيبقاو او شوماج، كيبقاو في الشوماج يعني في البطاله. Ces problèmes seront traités avec l'analyse du marché du travail et de l'emploi. Pourquoi on a parlé de ce chômage ou de ces travailleurs, de ces employés? Parce qu'on va traiter, on va analyser les marchés du travail et de l'emploi. غادي نديروا واحد التحليل ديال سوق الشغل والوظائف. علاش؟ داكشي باش هضرنا على العمال. La progression dans l'analyse macroéconomique sera complétée par la prise en compte du rôle que peut jouer la monnaie dans une économie et se poursuivra par une synthèse macroéconomique avec le modèle ISLM. Donc cette progression dans l'analyse, يعني في التحليل ديالنا الماكروéconomique sera complétée، يعني l'analyse هذه sera complétée par la prise en compte du rôle que peut jouer la monnaie. غادي نحاولوا ندرسوا الدور اللي ممكن تلعبوا لنا العملات dans une économie، في واحد الاقتصاد، لان العمله عندها دور في واحد الاقتصاد. et se poursuivra par une synthèse. غادي نديروا في الاخر واحد لا سانتيز، واحد الخلاصه ماكرو ايكونوميك ديال مع داك لو موديل ISLM. Le modèle ISLM est une synthèse entre le modèle keynésien simple et le marché de la monnaie. Donc هذا الموديل ISLM est une synthèse، هو واحد الخلاصه entre le modèle keynésien، ما بين داك النموذج الكينيزي et le marché de la monnaie، وداك السوق ديال لا موني، السوق ديال العملات. La finalité de ce modèle est double. هاد لو موديل ISLM donc عنده une finalité double، عنده واحد الهدف اللي هو مزدوج. Premièrement, il s'agit de discuter de l'efficacité d'une politique budgétaire ou monétaire. La première finalité, c'est quoi? Il s'agit de discuter, on va essayer de discuter, on va essayer de débattre, c'est l'efficacité de la politique budgétaire ou monétaire. Est-ce que la politique budgétaire ou monétaire, est-ce qu'elle est efficace ou non? نحاولوا ندرسوا الفعالية ونحلوا الفعالية ديال السياسة الميزانية والسياسة النقدية. هذا la première finalité ديال هاد ISLM. Maintenant, on va voir la deuxième finalité.
Donc, comme deuxième finalité, il permet d'introduire une discussion sur le fonctionnement de l'économie ouverte. Hein? Donc, on va essayer de discuter le fonctionnement de l'économie ouverte. هذا الاقتصاد المفتوح غنحاولوا ندرسوا الفونكسيونمون ديالو يعني الوظيفة ديالو طريقة الاشتغال ديالو. Donc, le modèle que nous utiliserons maintenant impose des prix fixes et une économie en sous-emploi. Donc, le modèle اللي غادي ندرسوه كيطلب منا أننا يكونوا لي بري فيكس، يكونوا الأسعار ثابتة، ويكون ليكونومي اون سوز-امبلوا، يكون الاقتصاد سوز-امبلوا، يعني ما كيستعملش فيه جميع لي فاكتور دو برودكسيون. غادي نشوفوا هاد سوز-امبلوا ابري. L'analyse macroéconomique étant directement liée au débat de politique économique, elle est souvent le lieu d'affrontements doctrinaux assez vifs. هاد l'analyse macroéconomique راه فرق ما بين l'analyse microéconomique و l'analyse macroéconomique. l'analyse macroéconomique كتكون يعني مرتبطة بواحد النقاش اللي كيكون سياسي وفي السياسة الاقتصادية، وكيكون في الغالب واحد المكان ديال المواجهات يعني اونتر لي دوكترين بحال قلتي التوجهات الاخلاقيه الدينيه العقائديه السياسيه الى غير ذلك. لا دوكترين هو المذهب، يعني كيكون فيه صراعات مذهبيه، لانه هادشي كيهم الدوله ككل، وراكم عارفين بعد كل حزب كيفاش كيقدم القراءه ديالو الاقتصاد ديال واحد الدوله، كل جماعه كتقدم واحد النظره هذا عندها مرتبطه بلا دوكترين ديالها، مرتبطه بداك المذهب ديالها. مثلا الناس اللي عندهم سياسه اسلاميه كيحلوا الاقتصاد الوطني بواحد التحليل، الناس الليبراليين كيحد بواحد التحليل اخر، الناس الراسماليين، الناس الاشتراكيين، كل وحدين كيديروا لنا هاد ليتود ولا هاد l'analyse macroéconomique en suivant leur doctrine ou en respectant les valeurs de leur doctrine. Donc هذا هو البروبليم اللي كيكون عندنا في l'étude macroéconomique. Toutefois, par souci de simplicité, on va essayer de faire simple, غنحاولوا نبسطوا الامور. Nous avons choisi de distinguer seulement deux approches de la macroéconomie. Donc on va suivre deux approches, on va utiliser deux approches جوج ديال المقاربات الماكرو ايكونومي باش نبسطوا الامور. لابروش كلاسيك غادي نشوفوا لابروش كلاسيك او اونكور نيو كلاسيك. دونك في الشابيتر نيميرو 1 on va voir l'approche classique ou l'approche نيو كلاسيك، يعني كلاسيكيين والنيو كلاسيكيين. دونك هادو تقريبا غنحاولوا ندرسوهم ensemble. qui fait confiance au mécanisme des prix. هاد l'approche classique ولا l'approche نيو كلاسيك il fait confiance au mécanisme des prix pour réaliser rapidement l'équilibre sur le marché. بالنسبة للنيوكلاسيك كيقول لك pour avoir un équilibre du marché donc il faut jouer sur les prix. les prix يعني كيستطيعوا يديروا لنا داك التوازن في الأسواق، يعني السوق تيتوازن عن طريق les prix. donc ils ont confiance à ce mécanisme là، عندهم واحد الثقة في هذا الميكانيزم. deuxième approche, ça c'est la première approche. Maintenant on va voir la deuxième approche qui est l'approche keynésienne. L'approche keynésienne on va la voir dans le chapitre numéro 2 qui examine les situations où les prix ne peuvent pas jouer ce rôle d'équilibre automatique. بالنسبه للكينيزيان لي بري ما عندهمش هاد السلطه، ما عندهمش هاد الامكانيه باش يديروا لنا ليكيليبر اوتوماتيك في لو مارشي. دونك ما عندهمش هاد لو بوفوار، ما عندهمش هاد لو رول. لي بري نون با سو رول ايكيليبرون اوتوماتيك، ما كيستطيعوش يديروا لنا تنظيم توازن ديال خلق توازن في السوق. لا بروميير ابروش كي لابروش نيو كلاسيك او كلاسيك repose sur une analyse qui part des prix flexibles et équilibrants. Donc هاد l'approche هادي part يعني le point de départ ce sont les prix، يعني هاد l'idée هادي هاد الفكرة comme quoi les prix flexibles sont flexibles et équilibrants، بأن الأثمنة راها مرنة أو يعني كتبدل بسرعة، يعني ارتباطا بداك القانون ديال العرض والطلب، et en même temps équilibrant كتستطيع تéquilibrer لنا le marché. Il a un rôle d'équilibrer le marché. La seconde, c'est-à-dire l'approche keynésienne, part d'une ou l'approche d'elle repose sur une analyse qui part des prix rigides. Pour les keynésiens, les prix ne sont pas flexibles, ils sont rigides. Ils sont rigides à la baisse surtout. Parfois, نعطيو مثال بحال دابا السوق ديال العمل، يعني صعيب باش انه الثمن ديال العمال يرجع للوراء.
موظفين مثلا كيتخلصوا بواحد القدر، صعيب باش تقول لهم لا راه واحد الوقيته العرض راه كثر، اذا الطلب قل، اذا غنقصوا لكم من لي بري. الناس ما غادي يقبلوش هادشي، دونك عندنا صراعات نقابيه الى غير ذلك. دونك بالنسبه لهم هما لي بري سون ريجيد، بارفوا راه البري ما كيهبطش. اذا جينا نشوفوا مثلا دابا في المغرب الاسواق ديال الكاربيرون ديال يعني المواد الطاقيه المحروقات ديال السيارات الى غير ذلك، البري هو طايح على الصعيد العالمي، العرض راه كتير، ولكن لي بري في المغرب ما كيطيحوش بسهوله، يعني سون ريجيد، يعني صلبين ما تيبغيوش ينزلوا. Nous terminerons, donc on va terminer le cours de la macroéconomique au niveau du chapitre numéro 3 par une présentation du modèle ISLM. من بعد غادي نشوفوا هذا الموديل ISLM, souvent présenté comme une synthèse susceptible d'une interprétation keynésienne au néoclassique. Donc ça c'est une introduction générale de la macroéconomie. Maintenant on va voir comme premier chapitre, le premier chapitre, on va voir l'approche néoclassique au classique. Donc, on va voir l'équilibre macroéconomique avec des prix flexibles. Les prix flexibles, c'est le point de départ de l'approche classique néoclassique. L'approche classique au néoclassique part d'une hypothèse centrale. بالنسبه لهم عندهم واحد الفرضيه اللي هي سنترال مركزيه، كيامنوا بها مركزيه بالنسبه لي كلاسيك et les néoclassiques. Les prix sont parfaitement flexibles. Les prix sont parfaitement flexibles. Les prix sont parfaitement flexibles. يعني الأثمنة مرنة، كتبدل كتطلع وتهبط على حسب العرض والطلب. هذا c'est le point de départ ديال les néoclassiques ولا les classiques. Et assure, c'est-à-dire les prix assurent un équilibre automatique et instantané. Elle assure un équilibre automatique et instantané. يعني في لحظة الثمن كيتبدل على حساب العرض والطلب وكيتيكيليبري لنا السوق. Et l'offre et de la demande sur tous les marchés. Sur tous les marchés, que ce soit les marchés d'emploi, le marché monétaire, le marché des biens et services, كاع les marchés كلهم فيهم العرض والطلب هو اللي كيحدد الثمن. هذه النظريه ديال لي كلاسيك et les néoclassiques. Ainsi les entreprises n'ont pas à se préoccuper vraiment des débouchés éventuels. Donc بالنسبه les entreprises ما عندهم علاش يصدعوا راسهم ويبرزطوا راسهم ويبقاو مهمومين. هز اللم ديالاش ديال لي ديبوشي، يعني تصريف المنتجات، يعني غير يصنعوا ويخرجوا المنتج للسوق وراه غيتصرف راسو لي بري غتقاد راسها في السوق. دونك سي سا لو ميكانيزم ديال لي نيوكلاسيك. Donc les entreprises n'ont pas à se préoccuper vraiment des débouchés éventuels pour leur production, puisqu'elles sont assurées, elles sont assurées d'écouler sur le marché n'importe quelle quantité de biens et services grâce au mécanisme de l'équilibre automatique. Donc grâce au mécanisme de l'équilibre automatique, الشركات غير يصنعوا ويخرجوا للسوق والسوق il va trouver son équilibre. Dans ce contexte, la demande globale ne joue pas un rôle déterminant dans l'économie nationale. Donc, il جينا نشوفوا هادشي، راه هاد لا دوموند globale، الطلب الإجمالي ديال على السلع والخدمات ne joue pas un rôle déterminant dans l'économie nationale. ما عندوش واحد الدور يعني حاسم في الاقتصاد الوطني. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La préoccupation des producteurs et l'efficience productive. Par conséquent, quelles seraient les préoccupations des producteurs؟ شنو خاص البرودكتور باش يهتموا؟ ما يهتموش واش المنتوجات غتباع ولا ما غتباعش ولي بري ديالهم، نو، خصهم يهتموا بحاجه وحده، سي ليفيسيونس برودكتيف، يعني الفعاليه الانتاجيه. هذه اللي خصهم يركزوا هما. Il s'agit de produire en utilisant au maximum et au mieux tous les facteurs de production disponibles. Donc les entreprises doivent se préoccuper de l'utilisation maximale et au mieux tous les facteurs de production disponibles. كاع les facteurs de production اللي عندهم، مثلا الفاكتور كابيتال والفاكتور ترافاي، خصهم يستعملوه في اقصى درجاته. هادو خصهم فاش يهتموا، ماشي شغلهم هما في المنتوجات واش غتباع ولا ما غتباعش. On peut ensuite faire confiance aux lois du marché pour assurer un débouché de cette production. من بعد يكون عندهم لا كونفيونس او مارشي، يكون عندهم واحد الثقه في القانون ديال السوق اللي كيخلي المنتجات كتصرف كامله. ما معنى تصرف المنتجات؟ يعني المنتجات كلها كتخرج للسوق وكتباع. Les mécanismes d'équilibre fonctionnant
ainsi sur les marchés des facteurs que sur des marchés des biens et services. هاد les mécanismes d'équilibre, هاد les mécanismes ديال التوازن fonctionnant aussi sur les marchés des facteurs كيشتغل على السوق ديال هذوك لي فاكتور دو برودكسيون اللي هما الكابيتال اي لو ترافاي كو سور لو مارشي دي بيان اي سيرفيس وحتى في السوق ديال السلع والخدمات اون اي اسيوري دو بلان امبلوا دي فاكتور دونك اون اي سور رحنا مطمئنين على بانه لي فاكتور غيتستعملوا كاملين سي لو بلان امبلوا ديال لي فاكتور ترافاي اي كابيتال. Là encore, ce n'est pas la demande de capital ou de travail qui est déterminant, mais l'offre de facteurs. شكون اللي كيهمنا هنايا؟ Qu'est-ce qui est déterminant? Qu'est-ce qui est يعني في capital مهم جدا؟ Ce n'est pas la demande، ماشي la demande ديال الكابيتال ولا ديال لو travail، mais l'offre. يعني غيقدم l'offre، غيقدم العمل، غيقدم الكابيتال وداك الشيء راه كله غادي تستعمل on va être sûr du plein emploi. tous les facteurs offerts كاع les facteurs اللي كتقدم tous les facteurs offerts par les agents en un emploi. Donc ce sont les agents qui offrent بحال دابا مثلا le travail راه ce sont les ménages qui offrent le travail. Donc قلنا هاد les offres هادو tous les facteurs offerts par les agents en un emploi sinon leur prix baisse إلا ما تستعملوش كاملين. يعني العمال مقدمين مثلا واحد العدد كبير ديال العمال اللي العامله موجوده إلا ما خدماتش كامله لان هما تقول لكم ils sont sûrs du plein emploi يعني كلهم غيستخص تستعمل. الا في واحد اللحظه ما تستعملش كامله لي بري كيوقع لهم لي بري كينزل اذا كلهم في الاخر كلهم تيخدموا. دونك sinon leur prix baisse jusqu'à ce qu'ils soient pleinement employés. بحال دابا مثلا خرجوا لنا واحد 1000 ديال العمال الناس الشركات مع الثمن ديال العامل طالع الناس الشركات مثلا غيهزوا لنا واحد 600 يخدموهم 400 غتبقى في الشوماج. دونك هذيك 400 اش غادي يوقع ملي غيوقع يكثر الطلب الثمن غادي ينزل ديال العمال. اذا ملي الشركه غتشوف العمال الثمن ديالهم نزل تقول اللهم نزيد نخدم الناس بما ان الثمن ضعيف اذا نخدم الناس باش ننتج اكثر اذا غتعيط حتى دوك 400 خدمه اذا في الاخر كلشي غادي يخدم. علاش؟ لان الثمن كينزل لو بري بس. هذا هو العرض والطلب. لو بوين دو ديبار لوجيك de l'analyse et donc l'offre des facteurs. Donc, pour l'analyse macroéconomique, on va insister sur l'analyse de l'offre. غادي نحاولوا نحلوا العرض des facteurs et à un moment donné uniquement l'offre de travail. في واحد اللحظة غادي on va étudier, on va analyser uniquement l'offre de travail, le stock de capital. الكابيتال عندنا stock، عندنا الكابيتال وما عنده علاقة بالفلوس والآلات إلى غير ذلك étant invariable à court terme. On va considérer comme quoi le stock est invariable à court terme. Donc, quand on à court terme, on va considérer le facteur capital comme étant invariable, yani constant, fixe. Maintenant, on va voir dans la section numéro 1 la production et l'équilibre sur le marché des biens et services. Maintenant, on va s'intéresser au marché des biens et services pour voir la production et l'équilibre sur ce type de marché. Si la fonction de production fait en général l'objet d'une étude microéconomique, dans l'analyse microéconomique, on analyse la fonction de production à part et on analyse aussi la fonction de consommation à part. كل وحدة كندرسوها بوحدها isolée. Avec l'analyse du producteur individuel, donc on a analysé le producteur individuel et le consommateur individuel. Par contre, dans la macroéconomique, on analyse la fonction de production en général. كنبقاوش ننظروا على المنتج كنهضر على وظيفة الإنتاج. Donc si la fonction de production fait en général l'objet d'une étude microéconomique avec l'analyse du producteur individuel, elle est également largement utilisée dans l'analyse macroéconomique et devient alors une fonction globale de production. Maintenant, on va analyser la fonction globale de cette production. La production est écoulée sur le marché. Donc, ce qui est produit, il va être écoulé sur un marché et constitue l'offre de biens et services. Donc, la production fait ce qu'on appelle l'offre. Face à cette offre, أمام هذا العرض هذا شنو خصنا باش تكون l'équilibre في المارشي ولا باش يكون واحد l'échange économique. Une demande des produits, تجينا la demande. ها حنا درنا العرض les producteurs ont fait leur offre sur le marché. Face à cette offre, il y a une demande des produits offerts. هاد la demande s'établit par qui؟ شكون اللي كيدير لنا هاد la demande؟ La demande s'établit de la part des acheteurs, c'est-à-dire des consommateurs.
La rencontre de cette offre et de cette demande contribue à réaliser une situation d'équilibre du marché. Donc, qui va faire l'équilibre? Qui va contribuer à cet équilibre? C'est cette offre et cette demande. Maintenant, on va voir la fonction de production à coefficient variable en court terme. Donc, maintenant, on va faire une étude à courte période. On va considérer le facteur capital comme étant fixe et le facteur travail comme étant variable. Une fonction de production montre la relation qui existe entre la quantité de biens et services produites et la quantité des facteurs de production utilisés. Donc ça, c'est la fonction production. Quand on parle de la fonction échange, on parle de la fonction production. La fonction production, on utilise des facteurs, on emploie des facteurs, on consomme des facteurs de production et on produit des biens et des services. Donc, la fonction production étudie avec la relation qui existe entre la quantité des biens et services produits et la quantité des facteurs de production utilisés. Lorsque l'on raisonne au niveau global, on peut ramener à 3 le nombre des facteurs de production. De façon globale, on a 3 facteurs de production. ولكن حنا كنا كنهضروا غير على 2 facteurs, c'est-à-dire le facteur capital et le facteur travail. Maintenant on parle de 3, هذا au niveau général. ولكن حنا نشوف في الاخر ما غيبقاوناش 3. Donc هاد les 3 facteurs de production, ce sont ماشي le facteur de travail, le facteur de production هما اللي 3. Facteurs de production sont le capital اللي كنرمزوا له ب K majuscule, le travail c'est L majuscule et la terre. Donc هاد troisième facteur c'est la terre. Mais dans un souci de simplification, باش نبسطوا شويه الامور, seul le travail et le capital sont retenus. Donc on va retenir uniquement le facteur travail, le facteur capital et on va négliger le facteur terre. On va essayer de le faire intervenir ou le faire entrer dans un autre facteur. Le facteur terre soit négligé, soit on va le négliger, donc on va négliger le facteur travail, soit assimilé à du capital, soit غندخلوه في الكابيتال. Normalement الأضرب بحال الكابيتال. Sous ces conditions, en travaillant avec ces conditions-là, la fonction de production s'écrit Y en fonction de K et de L. Et dans la fonction, les facteurs travail et le facteur capital, donc la production في الاخر باش تكون عندها بدلالات فقط الكابيتال مع le travail. Donc هذاك راه تمعنا Y en fonction de K et de L. Ou Y, c'est quoi Y? Y désigne la quantité totale de biens et services produites. Donc c'est la quantité produite des biens et de services. K, c'est le stock de capital utilisé, donc on a utilisé. Et L, c'est la quantité du travail employé. La production et le capital sont mesurés en termes réels. Donc de la production, on va la mesurer. Le capital sera aussi mesuré en termes réels. دونك كندرسوهم بحال دابا كنقولوا شحال د لا برودكسيون راه باينه شحال من طون شحال من هذا لو كابيتال راه باين شحال استعملنا د الفلوس شحال استعملنا د لي ماشين ولكن كيبقى لنا لو فاكتور طرافاي سي ان بو ديفيسيل لو طرافاي اي جينيرالمون ميزوري اون نومبر دور كنحسبوه بعدد الساعات او اون نومبر دو طرافايور ولا بعدد العمال دونك سا سي لو فاكتور طرافاي لي فاكتور دو برودكسيون سون سوبوزي هوموجين كنعتبرهم بانهم هوموجين يعني ما غنعتبروش بانه عندنا واحد العامل كيخدم احسن من عامل اخر ولا هذا قوى من الاخر ولا هذا كومبيتون على الاخر كنعتبرهم تقريبا بحال يعني هزيتي هذا العامل حيدتي عوضتيه بعامل اخر نفس الخدمه on va le supposer هذه غير c'est une supposition parce que dans la réalité n'existe pas هذه القضيه ولكن on va le supposer donc c'est une supposition pour faciliter un petit peu l'analyse. L'hypothèse d'une combinaison variable des facteurs de production se pose en liaison avec la distinction entre courte période et longue période. Donc, l'hypothèse d'une combinaison, une combinaison entre les variables, les facteurs de production. La combinaison كتكون variable بعد مرة كنديروا مثلا 10 من الكابيتال و6 من الترافاي نقدروا نديروا 8 من هذا و8 من هذا اذا هذا الشيء سي فاريابل ولكن دي سي اون كومبينيزون يعني كنحاولوا نديروا واحد التوليفه كنجمعوا شويه من هنا وشويه من هنا باش كنخدموا هاد
La combinaison qui est variable des facteurs de travail se pose en liaison avec la distinction entre. Donc, on a dire une distinction entre la courte période et la longue période. قلنا في la courte période كنفيكسيو واحد الفاكتور وكنخليو الاخر variable, ولكن في la longue période tous les facteurs sont variables. Un facteur de production est considéré comme fixe. C'est le court terme. Un facteur de production est considéré comme fixe si sa quantité ne peut pas être rapidement modifiée. باش كنعرفوه فيكس راه ما غيبقاش يكون فيكس 100%, ولكن il n'est pas rapidement modifié, ما كيتبدلش دغيا en réponse à une variation souhaitée de la production. يعني واخا كنحاولوا نزيدوا من لا برودكسيون, هذاك لو فاكتور فيكس ما كيتبدلناش بسهوله. بحال دابا مثلا on va supposer le facteur capital fixe, يعني كابيتال غنقولوا فيكس هو عندنا 10 مثلا, ولو فاكتور ترافاي غادي نديرو مثلا 12. يعني حتى بغينا نبدلو البرودكسيون كيبقى الكابيتال في 10 وهذاك الترافاي نقدروا نطلعوه 14 ولا 16, ونورمالمون راه حتى الاخر خصو يتبدل, ولكن حنا كنعتبروا بان زعما بحال بقى فيكس. Un facteur de production est considéré comme variable. فوقاش كنعتبروه il est variable si sa quantité peut être modifiée rapidement. فوقاش كنقولوا variable لان فاش كيتبدل بسهوله بسرعه فاش كتبدلنا لا برودكسيون rapidement en réponse à une variation souhaitée de production. C'est la courte période. La courte période se définit comme un temps suffisamment court. C'est quoi la courte période? هو واحد الوقت كنعتبروه بأنه تقريبا راه court, يعني قصير, pour que la quantité disponible d'un facteur de production puisse être considérée comme fixe. فاش كنعتبروا واحد الفاكتور دو برودكسيون فيكس, يعني تما كنهضروا على courte période. La longue période, شنو هي la longue période, est au contraire un temps suffisamment long, واحد الوقت اللي هو كبير, pour que les quantités disponibles de tous les facteurs puissent varier. Tous les facteurs sont variés. Tous les facteurs varient. إلا بغينا نبدلو البرودكسيون خص يتبدلنا الفاكتور travail, بدلنا الفاكتور emploi. En longue période, il n'y a donc pas de facteur fixe. Dans la courte période, il y a un facteur fixe. Dans la longue période, il n'y a pas de facteur fixe. Au plan macroéconomique, la modification du stock du capital d'une économie exige des délais qui peuvent être importants. في la macroéconomie, راه باش يتبدلوا لنا هاد لي فاكتور, surtout le facteur ديال le capital, pour qu'il puisse changer, il exige des délais qui peuvent être importants. خص يكون واحد الوقت اللي هو طويل. De ce fait, si une modification de la production doit avoir lieu en courte période, il se fera par une adaptation du facteur travail. يعني الا بغينا نبدلوا البرودكسيون خصنا نلعبوا على لو فاكتور travail. كيفاش غنبدلوا نلعبوا على الفاكتور travail؟ soit par le licenciement, نقصوا من العمال, يعني تسريح العمال licenciement, ou par l'embauche, يعني نوظفوا ناس جداد, et non par une modification du stock de capital. وما نبدلوش ستوك ديال الكابيتال. هادشي اللي بغينا نبدلو اش نبدلو la production. Ce dernier peut aussi être considéré comme constant. Considéré comme constant en courte période de la fonction de production macroéconomique. Donc, قلنا هاد القضية هادي ديال قلنا في la courte période كنعتبروا واحد فيكس وواحد variable. La longue période كاع كلشي تيكون اش variable. إلا بغينا نبدلو في الكورت بيريود نزيدو في الإنتاج ولا نقصو من الإنتاج ما علينا إلا on va jouer sur le facteur travail. كيفاش on va jouer sur le facteur travail؟ إلا كنا بغينا نزيدو الإنتاج غنزيدو في العمال, donc on va embaucher, ندخلو نوظفو. Si on veut diminuer la quantité produite, on va procéder à un licenciement, غنديرو واحد تسريح العمال. Donc هاد لو كابيتال ولو كابيتال ما كيتبدلش. Ce capital peut ainsi être considéré comme constant en courte période et la fonction de production macroéconomique se note Y, c'est en fonction de KL. Donc إلا جينا نرجعوا لهنا لهاد الصورة اللي في الوسط, دونك كتلاحظوا بأن K فوق منها واحد لابار, فوق منها واحد الشرطة. شنو كتعني هذيك لابار؟ C'est-à-dire on va fixer le capital. هذاك الفاكتور سوغا فيكس, ما غنبدلوش, علاش كنخدموا في الكورت بيريود. دونك شكون اللي بقى كيتبدلنا غير لو فاكتور طرافاي. دونك لا برودكسيون مع غتولي en fonction de quoi? La production va varier en fonction du facteur travail. الفاكتور طرافاي بوحدو هو اللي غيبدلنا اش, هو اللي غادي يبدل لنا لا برودكسيون.
Le travail L est le facteur variable et les modifications de la production Y s'effectuent par ces adaptations. Donc il faut adapter la production ديال H, le facteur, il faut adapter la production à le facteur travail. Graphiquement, la fonction se présente ainsi. Donc غتكون عندنا هنا واحد لا فونكسيون اللي هي هذه اللي كتشوفوا ها هي تقريبا قدامنا لتحت. عندنا برودكسيون فوق وعندنا ترافاي لتحت وعندنا ايغريك سي اون فونكسيون دو كا بار. قلنا علاش كا بار؟ لانه فيكس. الكا خصو يبقى فيكس و ال سera variable. Donc هذا سي لا فونكسيون دو برودكسيون ا كوفيسيون فاريابل اون كورت تيرم. دونك ا كوفيسيون فاريابل شكون هو اللي فاريابل قلنا هنا؟ سي لو فاكتور travail en courte période. La production est une fonction croissante. لاحظوا بأن c'est une fonction croissante de la quantité du travail utilisé. لاحظوا ما حد la quantité de travail augmente, la production augmente. Donc c'est une fonction croissante. دالة تزايدية. علاش؟ لأن ما حد محور الأفاصيل كيطلع يعني اللي هي فيها لو travail حتى إغريك تطلع اللي هي لا برودكسيون. ولكن محور الأراتيب اللي فيها البرودكسيون. أما كا راه تيبقى فيكس. دونك كا ما غاديش نمثلوه هنايا كاع. Plus on augmente le nombre de travailleurs, ما حدنا كنزيدو في le nombre de travailleurs, plus la production augmente. ما حد la production كتزيد كتطلع. ولكن راه كنا شفنا في ليتيود ميكرو ايكونوميك راه واحد اللحظه فاش كنبقاو نزيدو العمال واحد الوقيته البرودكسيون كتولي تنزل. علاش؟ لان الاضافه ديال العمال كتولي خالقه مشكل في البرودكسيون. باغ اكزومبل عندنا واحد لوزين اللي هو كيهز مثلا 1000 ديال العمال، حنا بقينا كنزيدو واحد الوقيته عمرنا 10000 ديال العمال غيولي عندنا الزحام. اذا هذيك العمال ما غيبقاوش يلقاو حتى البلاصه فين يخدموا، ما غيبقاوش يلقاو حتى فين يتحركوا. دونك غادي يوقع لنا مشاكل في هذا. اذا البرودكسيون غادا تنزل. راه ماشي ضروري نزيدوا العمال الخدمه البرودكسيون غتطلع، راه كنبقى تطلع غير واحد الدرجه وتوقف. داكشي باش كنهضروا على البرودكسيون مارجينال وداكشي اللي قريناه في الميكرو ايكونومي. دونك سيسي ريبريزونتي بار لا بونت بوزيتيف دو لا كورب. دونك عندنا لا بونت بوزيتيف يعني الاشتقاق غادي يكون موجب et s'analyse mathématiquement en vérifiant que la dérivée première de la fonction de production par rapport au facteur travail est positive. Donc بما ان الداله تزايديه اذا الاشتقاق المشتقه الاولى ديالها غتكون موجبه. هادشي راه كيتقرا في الماط راه باين. Cette fonction de production est concave. Donc لاحظوا هذه سيتي كونكاف. يعني ما معنى كونكاف؟ يعني دايره ورا وجهها لتحت. هذه كونكاف. Cela signifie que chaque travailleur supplémentaire fournit un supplément de production de plus en plus faible. يعني فاش كنزيدوا العمال هذاك العامل اللي كيزيد هو كالانتاج ديال البرودكسيون اون جينيرال كطلع، ولكن داك الانتاجيه ديال داك العامل بوحدو راه ضعيفه بالمقارنه فاش كان العامل في الاول. الا كانوا مثلا عندنا 10 ديال العمال كيكون الانتاج ديال كل واحد كبير. الا ولاو عندنا 11 او 12 كيتزاد فعلا الانتاج الاجمالي، ولكن المنتوج الانتاج الخاص بكل عامل كينقص. باغ اكزومبل عندنا 100 ديال العمال، عندنا 10 ديال العمال باغ اكزومبل كينتجوا لنا 100. اذا كل عامل كينتج 10. الا زدنا مثلا واحد العامل كتولي الانتاج الاجمالي 105. لحقاش داك العامل رقم 11 ما زادناش حتى هو 10 ديالو باش تولي لنا 110، لا زدنا غير 5 باش ولات 105. اذا ها هو خصنا داك العامل تزاد الانتاج، ولكن الانتاج ديالو ماشي بالقيمه اللي كانوا كينتجوا لنا لهذوك اللي قبل. علاش؟ لان لي ماشين ما تيبقاوش يتستعملوا كاملين. يقدر داك العامل مثلا خصو باش يخدم خصو يساليتي يتسنى حتى العامل الاخر يعيا حيد من واحد لا ماشين. كاين بزاف الامور كتدخل تمايا. دونك هادشي باش كتبان لنا لا بونت ديك لا كورب اي كونكاف. يعني الداله غادا وكتطلع هي ولكن ما كتطلعش بواحد السرعه. سي لا لوا دي روندمون ديكرواسون. هذا كنسميوه بقانون ديال لي روندمون ديكرواسون. الروندمون ديال كل واحد راه ديكرواسون. يعني الا كان فاش كانوا عندنا 10 العمال كل واحد كان كينتج لنا 10 طن مثلا في النهار، فزدنا رقم 11 ما بقاوش كل واحد كينتج 10 طن، ولا كل واحد كينتج مثلا 9 دونس. يعني المنتوج الاجمالي تزاد ولكن المنتوج ديال كل واحد راه غادي كينقص. دونك هذه كنسميوها لا لوا دي روندمون ديكرواسون كي ساناليز ماتيماتيكمون بار اون ديريفي سكوند نيجاتيف. باش غنعرفوها غنديروا الديريفي سكوند، لحقاش الا درنا المشتقه الثانيه ولقيناها نيجاتيف كتكون تيكون لا كورب كونكاف، ولا لقيناها بوزيتيف تيكون كونفكس. اذا بما اننا نديروا المشتقه الثانيه غنلقاوها سالبه، اذا الروندمون كينزل. سي بيان برودوي فون فير لوبجي دون اوفر سور ان مارشي. هاد لي بيان هادو اللي غادي نجوم ils vont être
offert sur un marché. خصنا ندوزهم نعرضوهم واحد المارشي. La confrontation de cette offre et de la demande, هاد la confrontation, هاد التلاقي ما بين العرض والطلب في le marché conduit à une situation d'équilibre du marché. هي اللي va équilibrer le marché. Donc هادشي toujours selon l'approche néoclassique et l'approche classique. ماشي l'approche keynésienne. Maintenant, on va voir la fonction de production. Maintenant, on va voir l'offre globale des biens et services. Donc, en grand 2, on va voir l'offre globale des biens et services. En général, la demande classique, la démarche classique plutôt, l'approche classique, on peut dire que l'ensemble des facteurs de production sont toujours pleinement employés. Selon les classiques, بالنسبه لهم هما لي فاكتور دو برودكسيون سون بلينمون امبلوي كيتستعملوا كاملين. يعني عندنا واحد الكابيتال مثلا ديال 20، عندنا العمال اللي عندنا مثلا 30 العمال راه غادي يخدموا كاملين. واحد المجتمع العمال فيه خدامين كاملين، علاش؟ لان الثمن ديالهم كينقص، اذا كاين الشركات كيزعموا يخدموا الناس كاملين. كنعتبروها بان كلشي خدام. لي فاكتور ترافاي خدام بلينمون امبلويي اي لو فاكتور كابيتال بلينمون امبلويي تال لي ماشين، الالات والفلوس وراس المال اللي عند الشركه يعني مستعمل كامل، ما كاينش شي اله اللي واقفه ما خداماش. Le volume des facteurs disponibles détermine donc la production globale. هذوك les facteurs disponibles qu'on a utilisés هما اللي كيحددوا لنا la production globale. En courte période, قلنا في courte période غادي نعتبروا الكابيتال فيكس. Quand un seul facteur est variable, كيكون عندنا un seul facteur qui est variable, le volume de la production dépend uniquement de la quantité disponible de ce facteur. إذا la quantité produite ما كتبقاش مرتبطة بالفاكتور فيكس، كتولي مرتبطة فقط بالتغيير ديال لو فاكتور variable اللي قلنا هنا غنعتبروه هو الفاكتور travail. Nous avons واحد la figure، واحد الشيما. La figure représente la fonction de production de courte période. دونك هنا كتورينا هاد لا فونكسيون راها ديال لا برودكسيون في كورت بيريود. علاش؟ لان قلنا كا بانه فيكس، ما عندنا ما نديرو به بلا ما نبقاو ندخلو داكا. لي فاريابل هو ال، دونك ال عندنا في محور الافاصيل، والاراتيب عندنا لا برودكسيون جينيرال. اغريك لو بي اي بي او لو ريفونو ريال. اغريك شنو هو؟ هو البي اي بي ولا الريفونو ريال دون est une fonction croissante. هاد البي اي بي ولا لو ريفونو ريال هو تا هو سي اون فونكسيون كرواسون دو ال، يعني ما حد ال كتزيد وتا هو كيزيد. لاحظوا بان الداله تزايديه. دونك y croît de moins en moins vite en raison de la loi des rendements croissants. كنلاحظوا بان y كتطلع ولكن ما كتطلعش بواحد السرعه كبيره. دونك il croît de moins en moins vite. علاش؟ à cause de la loi des rendements décroissants اللي هضرنا عليها قبل. قلنا المشتقات الثانيه غتكون سالبه. selon laquelle la productivité marginale، دونك احنا رجعنا le microéconomie, la productivité marginale d'un facteur est généralement décroissante. يعني ديك الاضافه اللي كيضيف لنا واحد العامل زدناه، اخر عامل زدناه كيعطينا واحد الروندمون ولكن اقل من العامل اللي قبل منه. décroissante toute chose étant égale par ailleurs، والاخرين كلهم كيبقاو égal. Cette fonction de production est construite pour une quantité de capital et pour une technologie donnée. دونك الكابيتال راه عندنا واحد الكابيتال كونتيتي وعندنا واحد لا تكنولوجي دوني، يعني تا واحد المستوى ديال التقدم التقني ولا التكنولوجي راه كاين. Une augmentation du stock du capital ou une amélioration des techniques de production déplace la fonction de production vers le haut. اذا قلنا حنا الفاكتور كابيتال فيكس، والتكنولوجيا اللي كيستعملوا واحد التكنولوجيا يعني ثابته، يعني ديال داك الوقت ما غنزيدوش فيها، وكنبدلوا العمال. اذا لا بدلنا الكابيتال ولا لا درنا لاميليوراسيون ديال التكنولوجي، هذاك لا كورب كامله غتكحز للفوق، يعني غتزاد اش غتزاد لا برودكسيون. في حين الا نقصنا من الكابيتال ولا نقصنا من المستوى التقني، هذيك لا كورب كلها غتنزل لتحت، ولكن غتبقى بنفس الشكل. Le revenu d'équilibre déterminé par la fonction de production est forcément le revenu qui correspond au plein emploi. رحنا le plein emploi ديال les facteurs. Puisqu'en raison des hypothèses sur le fonctionnement du marché du travail, la quantité de travail utilisée correspond nécessairement au plein emploi. ضروري خصنا نهضروا على le plein emploi. Pour étudier l'équilibre entre l'offre et la demande، باش نهضروا على التوازن ما بين هاد l'offre et la demande globale، il est utile de représenter les conséquences de l'approche classique en termes de courbe d'offre. خصنا نمشيو نديرو la courbe d'offre، يعني ديال العرض. La courbe d'offre globale indique la relation entre le produit intérieur réel. هاد la courbe d'offre
il a une relation avec le produit intérieur réel et le niveau général des prix. يعني عنده واحد العلاقة ما بين لو برودوي انتيريور ريال يعني الناتج الداخلي الحقيقي وما بين المستوى العام للأثمنة. يعني الأثمنة عندها علاقة بهذا الدخل بهذا الإنتاج الداخلي الحقيقي. Si les marchés de facteurs sont efficients, إلا كانوا هاد لي مارشي دي فاكتور يعني المارشي ديال العمل والمارشي ديال الكابيتال s'ils sont efficients يعني فعالين فيهم واحد الفعالية et garantissent le plein emploi des facteurs وكيضمنوا لنا بأن tous les facteurs sont employés, la production globale ne peut pas augmenter à court terme. هذيك لا فونكسيون جلوبال ما كتطلعناش في الكور تيرم، ما كتطلعش ما كتزيدش. si le niveau général des prix augmente إلا لي بري طلع العدد ديال القيمه ديال لي بري طلعت، دونك الا كانوا لي بري كيطلعوا وكنا كنستعملوا لي فاكتور دو برودكسيون يعني بواحد الطريقه بلينمون امبلويي، لا برودكسيون ne varie pas en court terme ولا à court période. faute de facteurs disponibles وإلا كان عندنا نقصان في لي فاكتور quelles que soient par ailleurs les incitations des entreprises. كيف ما بغات تكون les incitations des entreprises، كيف ما بغات les entreprises تحاول تطلع البرودكسيون ما غتطلعش. L'offre globale est donc indépendante du niveau général des prix. إذن l'offre globale يعني العرض العام est donc indépendant مستقل على مستوى العام ديال ديال les prix. Il ne dépend que de la quantité des facteurs offerts، ما كترتبط إلا بالكمية ديال les facteurs offerts يعني ديال ديك les facteurs اللي كيتعرضوا qui sont par hypothèse totalement employés اللي كيتستعملوا كاملين. يعني فوقاش كتطلع لنا لا برودكسيون لوفر جلوبال فوقاش كتطلع فاش كيكونوا عندنا فاش كيكونوا عندنا لي فاكتور ديسپونيبل، فاش كيكون العمل كتير والكابيتال موجود، داك السوق ديال العمل مع العمال مع الكابيتال موجود، اذا لوفر كتطلع. علاش البرودكسيون كتطلع؟ ولكن البرودكسيون ما كتطلعش في علاقتها مع لي بري، واخا يهبطوا لي بري ولا يطلعوا الانتاج ما كيطلعش. علاش؟ لانه داك لي فاكتور كابيتال مع لي فاكتور طرافاي سون بلينمون امبلوي. عندنا 100 ديال العمال كلهم خدامين وعندنا واحد 20 مثلا ديال الكابيتال كلها مستعمله، صافي ملي بخا الاثمنه طلع ولا تنزل ما غيمكنلكش تزيد في الانتاج. علاش؟ العمال اللي عطا الله هما هادو، الكابيتال اللي عندك هو هذا، ما غيمكنلكش. الا بغيتي تزيد في الانتاج ولا بغيتي تزيد في العرض راه خاصك تزيد في العمال او تزيد في الكابيتال، ولكن انت هذا الكابيتال مع العمال كلهم راهم خدامين مستعملين باقصى الطريقه ديالهم، اذا ما يمكنلكش تزيد في هذا واخا يكون البري طالع ولا نازل. صحيح. Donc la courbe d'offre globale peut donc être représentée par une droite verticale au niveau de YPE. Donc هذه هاد الشيمة هي اللي كدير ناتج. إلا كنلاحظوا بأن لوفر جلوبال كتبقى ثابتة، يعني ما يمكنلاش تبدل بسميتو بهاد بلي بري، واخا يتزاد لي بري ولا ينقص ما كيبقى داكشي هو هذاك. دونك من بعد غادي نشوفوا ليكيليبر اونتر لوفر اي لا دوموند، هذا غادي نشوفوه في لا فيديو بروشين ان شاء الله. يلا بالتوفيق للجميع.